So let's start our class. So for today, I would like to start with a bit. Okay, sudah. Yes. Satu dulu. Mbak Mina. So we will start with this material. Okay, because the topics are also talking about the news, yeah. Do you uh, do you know, yeah, the current news, the very update news? What about in your city? Is there any also demonstration? No, it's clear. No demonstration. Oh, there is no demonstration in like DPR buildings or how? Yes, only in Jakarta. Oh, okay. So in your place is safe. Yeah, it's Okay. Do you follow like read the news every day? no, no. No. What is the latest news that you know? The latest news that you read or you follow? Hmm. Uh, about demonstration sih, ya itu doang. Tapi nggak ngikutin. What do you think about the demonstration? What is the cause and what is the effect? The cause is apa? Ini gaji DPR. Oh, Gaji the itu apa? salary of Ya, DPR, salary of the, DPR, yes. the uh, People Representative Council, ya, atau the Ya, Government Council, the salary, ya, the salary of the Government Council. What's hmm. wrong with the salary? It's too too much maybe. Too much, ya, too high or too much, ya. Too high. And then how the people or Indonesian people respond about that? Uh, they very angry. They, yeah, not only they but also us, yeah, we as also the people get angry, yeah, get upset with the salary that which is too high because it is not in line with the conditions of the people find hard to get the salary, to get the job, even to get the money, but they feel easy, to get a lot of money. What do you think, where the salary come from? Where do you think gajinya dari mana? Ini pajak 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 itu tax, tax. kayak tax ya. Ya, actually it's from the task of ours, ya, Harus atau ya. dari kita. Actually we are the leader, we are the boss. They are the servant, but in fact the servant is more More rich. yeah, more rich than the boss.
Okay. Okay, so I would like to ask you uh, the exciting news, yeah, exciting news, shocking news, or grieving news. Exciting news berarti berita yang apa ya, membuat kamu happy, semangat. Shocking membuat kamu kaget. Grieving membuat kamu sedih. Choose, choose one of the news, and then you can tell about it. Silakan pilih satu, and then you can tell about this. Apa ya? Mungkin masih tentang DPR tadi boleh, mungkin ganti yang lain juga boleh. Just one. Ini ya yang DPR aja deh. Oh, okay. So, Eh, if you choose the DPR issues, which one do you choose? Exciting or shocking or grieving? Shocking maybe. Shocking, yeah. Okay, so please tell about that. Ya tadi the salary ya. The salary is too high, too high. Apa ya? Because in this condition in Indonesia, which is a lot of people that apa ya? Very poor. Yeah, Oh, yeah, very very poor. But the government make the rules or the salary too high, so it's not fair for the country. See. okay, good. Hmm. Now, please offer solution. What do you think about the solution that can be done by the government, yeah, or by people? It's up to you, by the government or by people. But tell me about your recommended solutions about this problem. Solusinya, Yeah. hmm, ya apa ya? Nggak ngerti lagi politik. Yeah. Uh, the salary, Hmm. Harus dipotong. Ya. ya, Dipotong atau dikurangi ya Pak? Kalau dipotong, the salary must be cut. The ya mas salary must be reduced. reduce, ya benar gitu. The salary must be cut or the salary must be reduced. Yeah, that is the solution. So, but by the way, do you got the MBG makan bergizi gratis? Do you know got? Do you got in your Ya, school? not yet, not yet. Oh, not yet in your school. Oh, okay. Okay. All right. So now let's go to the next the topic. Yeah, useful in the use of conversation is that congratulations, I can't believe it, that's wonderful, well done, I'm happy for you. If you use in this, what shame. Nah, ini kita sudah bahas. Okay, I will give a new topic that it can be very useful for you to improve your English. Kita sudah belajar kemarin kita sudah belajar apa namanya, simple present, present future, present perfect, simple past, past continuous, past perfect. Now we come to this material that is sometimes or frequently used by people who wants to advance their English skill. Namanya adalah adjective clause, ya, salah satu clause yang atau klausa itu kan tidak dapat berdiri sendiri, maka dinamakan dependent clause. Ya, dependent clause. Nah, apa saja? Maybe you have known about this, di sekolah juga sudah diterangkan.
Contohnya adalah ketika kita ngomong I meet the man who is sitting on the chair. Oke, ada kata I meet the man, kemudian ada kata who, kemudian kalau dijadikan satu who is sitting on the chair. I meet the man itu kalimat independen karena dia bisa berdiri sendiri atau inti kalimatnya. Tapi ketika adjective clause fungsinya adalah menerangkan. Jadi adjective clause bisa ada, bisa nggak ada. Kalau dia ada, dia pasti karena dia bergantung, ya, dia mesti menerangkan. Misalnya kayak I meet the man who is sitting on the chair. Berarti who is sitting on the chair itu menerangkan I atau menerangkan the man. Eh, gimana gimana? I meet the man who is sitting on the chair. Hmm, Kira-kira who is sitting on the chair yang duduk, yang sedang duduk di kursi itu menerangkan I atau menerangkan the man? the man. The man kan ya. Jadi Ya. I meet the man yang mana? The man yang sedang duduk di kursi itu loh. Nah, Hmm. misalnya bisa digabungkan dengan dua kalimat. He is eating the food. I buy the food from the stall. She is eating the food which I uh, Terus gue. just buy from the stall. Nah, ada kata she is eating the food, kemudian which I buy from the stall itu adalah kalimat independen, kalimat dependen karena which I buy from the stall adalah menerangkan foodnya. Maka di sini disimpulkan kalau seandainya adjective clause itu ada 5 ya, kalau di sini 4 dan tambahnya di bawah. Who itu menjelaskan orang sebagai pelaku. Jadi kalau mau pakai who, pasti yang diterangkan adalah orang, dia sebagai pelaku, sebagai yang melakukan itu who. Misalnya I meet the man who is sitting on the chair. I meet uh, I I I like the boy who is singing on the stage. Nah, ya. Kemudian whom itu sama-sama orang tapi sebagai objek. Contohnya I meet the man whom you are talking about. Ya, jadi the man-nya itu bukan pelaku tapi dia objek. Saya bertemu dengan orang yang kamu ajak bicara. Yang kamu ajak bicara. Paling mudah cara membedakan adalah ketika setelah adjective clause who ini langsung direct verb, maka ini mesti pakai who. Tapi kalau seandainya di sini diawali oleh subjek dulu, baru verbnya, maka ini pasti whom untuk memudahkan. Bedanya whom sama who itu apa? Whom itu kalau langsung verb karena dia sebagai pelaku, tapi kalau whom tidak diawali oleh subjeknya dulu karena dia sebagai objek. Next, whose. Whose itu artinya mempunyai. Ya, tinggal diartikan langsung ya. I meet the man who's a very beautiful house. Saya bertemu dengan orang yang mempunyai karena arti whose itu who has disingkat jadi whose. Nah, saya bertemu dengan orang yang mempunyai rumah yang sangat cantik. Which, nah kalau which itu menerangkan benda. Jadi kalau orang who, kalau which benda. Di sini ada contohnya benda atau barangnya. I take the medicine which I bought from the pharmacy. Saya mengambil obat-obatan yang saya beli dari farmasi. Nah, juga bisa menggunakan where, why, when. Ya. She told me where she come from. They reveal when the new movie dan seterusnya. Itu nanti aja. Nah, pada akhirnya banyak orang menggunakan kata that sebagai kata sambung yang artinya yang. Karena sebagai alternatif speaking itu yang paling mudah. Makanya kita biasanya pakai that kan. Sebenarnya yang paling proper tidak that. That itu jenis secara umum. Yang paling proper adalah tadi. Kalau orang pakai whom, kalau orang sebagai objek pakai whom, kalau barang pakai which, ya, kalau kepemilikan pakai whose itu. Tapi orang akhirnya memilih kata that untuk lebih mudah. Itu pilihannya. Nah, di sini misalnya kita coba kerjakan nomor 1, kita kasih contoh. The lady lives across the street is my aunt. Nah, dia pakai who atau which atau apa kira-kira. The lady
Pilihannya cuma ini saya hapus saja ya biar tidak membingungkan. Oke. Atau enggak usah dihapus sebagai pilihan, sebagai sebagai apa panduan aja. Jawabannya adalah yang Uh, who. bukan. Nah, the lady yang tinggal di seberang jalan adalah bibi saya. The Hmm. lady who lives. Jadi ini bacanya. Tahunya dari mana? Setelah titik-titik ini ada verb, ya, Hmm. ada verb, maka dia pakai who. Kalau di sini setelah titik-titik ada subjek dulu, maka itu whom. Nah, gitu. Nah, kita bisa direka-reka secara arti ya. Oh, dapat number two. Kira-kira tuh jawabannya. Yang whose. Whose, benar. Oke. Okay. Hmm. Anak yang mempunyai sepatu baru itu di pantai itu adalah Adik. adik saya. Number three. The uncomfortable. Bisa where, bisa when. Nah, kamu bisa ambil pilih jawaban yang paling tepat. Oh, when the moment when the crowd. When, ya, the moment when the clown come to the party was a great surprise. Good. Next, number four. The student. Uh, ini apa lagi? Nah, kalau diawali Eh, oleh subjek, maka dia pakai ya. whom. The student whom I teach, anak yang saya ajar, murid yang saya ajar di perpustakaan adalah Budi. Bedanya ini ya, kalau ini langsung verb, kalau ini ada subjeknya dulu. Karena sudah ada subjek, maka posisi dari adjective clause-nya ini adalah uh, karena sudah ada subjek, maka dia jadi sebagai objek. Next, number five. Do you bring the book? Ini which ya? Okay, which do you bring the book which I give to you, karena barang ya. Kalau barang jelas pakai which. Hmm. Can you see the bird? This bird. Ini ya, ini apa? Nggak tahu. Ini sama dengan book posisinya. Sama. Berarti which? Kan nggak mungkin who kan, kalau who kan orang. Ya. Ya. Jadi, can you see the bird which is fetching on the fence? Kamu bisa melihat burung-burung yang sedang bertengger di pagar. Next, number seven. Place. Ini when ya, when. Nah, karena ini tempat kan place, jadi jawabannya Oh, where. where. Number eight. Give me the reason why. Why? Good. Why is Next. Tokyo. Ini uh, which. Ya, which bener. Bener which. Karena Tokyo kan barang atau benda. Barang, benda selain orang bisa pakai which. Last. Very.
Apa? Ini apa? Ini apa? Ya, very who karena orang. Dan setelah titik-titik ini adalah verb. Setelah titik-titik verb itu pasti who karena dia sebagai pelaku. Tapi kalau setelah titik-titik itu subjek, ayu, dewi, she, it, maka dia objeknya. Maka dia whom karena sebagai objek. Oke, let's go to the next. Nah, ini coba kita translate. Aku membenci seseorang yang selalu bohong padaku. Uh, I had people. I hate Uh, karena seseorang merujuknya ke person ya. person Someone bisa. Who who is pakai is gak? nggak usah pakai is. Who always lie Lie to me. to me. Tuh ada Ya, who always lies to me. Next number 2. school. Uh, the school yang berarti apa? Ini berarti apa? Which? Bukan yang satunya lagi pakai apa? Yang mempunyai, itu pakai apa? Oh, whose ya? Ya, whose, benar. The school. Apa Apa berarti the boy? yang aku tuh the boy. The, sorry, Oh, salah. Ini masih di sini ya. The school whose white whose white wall. wall Uh, sekolah yang tembok warna putih. White walls. adalah sekolahku. Is my school. School. Nah, gini ya. School. Baru laki-laki yang aku temui kemarin adalah pelukis terkenal. The boy The boy, who ya dia sebagai objek atau sebagai subjek? sebagai Bedanya di sini ya. hmm, Setelah kata yang itu verb atau oh iya pronoun subjek. berarti objek Berarti jawabannya yang whom ya. Kan whom I I met met yesterday yesterday is an artist. Ini apa? Pelukis terkenal. is a famous Famous. artist atau pelukis painter mungkin bisa. Next number 4. Topi. Head yang The head the head uh, ini apa? Which ya which the head which paling mahal, which is very expensive. Oke. Itu adalah punya dia. It's Is her. It's kepunyanya is yang is hers. hers. Hmm. Mine, yours. Kalau kepunya saya, it is mine. Punyamu, it is yours. Kepunyanya dia, it is hers. Nah, gitu ya. Jelas. Kamu harus ingat. You harus you should apa? Should You should remember remember
When When? saat when when saat Enggak, tidak harus per kata kan. nggak Silakan harus pilihkan yang paling enak aja. yang paling gampang ya sebenarnya You, uh you we should remember when we have to we have to we have to mengumpulkan apa submit submit the task. task. Ini bisa ya. Kalau seandainya itu kalau seandainya saklek, you should remember the time when uh, ya when we should sama sih. When we should collect the assignment. Jadi bahasa Inggris tidak terpaku pada satu tapi bisa dengan berbagai cara. Oke, ini terakhir. Buatlah dua kalimat berikut menjadi adjective clause. Contohnya ada the woman helps me. She is cute. Dijadikan satu. The woman who is cute helps me. Ya, jadi yang ada di depan, yang ada di belakang ini bisa dimasukkan ke kalimat pertama. Kedua ini bisa dimasukkan ke kalimat pertama. Contohnya yang kalimat pertama, the woman help me. Yang kedua, she is cute. Dijadi satu, the woman who is cute helps me. Nah, kayak gitu. What about Oh, number one? the the people who The people, kan ya, whom. Karena oh, setelah itu pakai we kan, pakai subjek. iya. Whom we visited, hah bener kan, the people Whom we visit visited yesterday. yesterday were Wah, very nice. very nice. Nah, kayak gitu ya. Next, number three. Number two. The book I the book which bener gak? The book, The book uh which which ya benar. which I read yesterday in the class Which I read yesterday uh in the class ya. in the class was good. Good. Nah, next, number three. The man who kan Yeah, the man who scores hat trick. scores head. Iya bener. Hmm. Is kicking the ball again. Well, okay. Number four. The boss who's ya Yeah, who's who's many companies good. Okay. is talking to me Is talking to me. be the last. Paul gimana Yumas Ya, Paul. Paul jadi apa Okay. who langsung ke was Yeah, who was Paul? Who my was traffic my
traveling Traveling companion is an old man. an old man. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa coba kalau kita lihat Paul who is my companion is an old man. Kalau kita nggak tahu dikira subjek dari is-nya itu dikira companion ya. Padahal kan sebenarnya subjeknya apa? Paul kan. Oh ya. Jadi ini itu tambahan. Mau dihapus Paul is an old man. Intinya itu. Tapi adjective clause itu atau relative clause namanya ada dua. Bersifat untuk menjelaskan Paul. Paul yang mana? Paul yang jadi teman perjalananku adalah uh, seorang pria tua. Gitu. Contohnya juga yang nomor 4. The boss whose many companies is talking to me. Jadi yang ngomong my companies is talking to me ya. Kalau kita menutup the boss whose, nah, itu akan sangat tidak bisa dikenali. Ya. Karena ada many company is talking to me, tapi kan nggak mungkin. Nah, kita ketika mau mengartikan satu kalimat, maka kita harus melihat secara keseluruhan. Di situ ada the boss, yang mana yang mempunyai banyak perusahaan sedang berbicara dengan saya. Kemudian juga nomor 3 the the man ya. The man who scores hat trick is kicking the ball. Oke, nggak mungkin kalau di situ the hat trick is kicking. Nah, makanya sekali lagi kalau kita membaca satu teks harus dari full sentence-nya karena dari full sentence akan ketahuan apakah itu kalimatnya benar atau tidak. Oke. Oke, wait. Do you have any question? No, no question. Okay, wait. Let me prepare the speaking part from this from this topic. Wait. Okay, wait. Okay, I would like to ask a question ya related to speaking, but you need to answer using tadi. Kita masih ingat kalau lupa saya coba tulis di chat. Kita sudah belajar who. Kita sudah belajar who. Whose dan which ya. Sebenarnya bisa dibuat that juga gak apa-apa. That nanti sekali-kali pakai that asalkan benar. Jadi kita sedang mengukur seberapa tepat cara penggunaan dari 5 itu. Oke ya. Whom, whose, which, that. Saya tanya, silahkan Kak Fatan jawab pakai bahasa Inggris yang mengandung salah satu dari itu. Can you describe one of your best friend? Best friend? Best friend. Ya. Jadi nanti jawabannya misalnya ya. Yeah, I want to describe one of my best friend. The name is Alex. Yeah. He is a person who.
who is very diligent. Nah, kayak Hmm. gitu. And then he also a person who is smart. Nah, itu. Jadi, oh kita sudah bisa bisa memakai kata who. Oke. Okay. Are you ready? Oke. Okay. So Yeah. please describe about one of your friend. Silakan one of your friend, nggak harus best tapi one of your friend. Uh, One of my friend, his name is Torik. Hmm? Uh, uh, Apa ya? He is Uh, a person a person who. uh, who is my neighbor. Hmm? Bener gak? Who is Uh, your neighbor? Oke, nggak apa-apa. Terusin, terusin. Ada lagi nggak? and Kemudian dia adalah orang yang apa, yang apa. Nah, itu. then who's uh, uh, ya, who's tuh who has kan? Oh ya, Who's kalau mau pakai whose juga boleh. Berarti who has. Dia adalah a person whose uh, yang mempunyai. Nah, oke. who's is a person who's same hobby like me. Oke. Tuh. Oke. Next. Can you describe your mother? Pakai whom, pakai ada who-nya lagi ya. Nanti kamu tambahi whose dan yang lain silakan. Can you describe your mother? Uh, my mother uh, is a person who apa ya, who is very busy. Good. uh, uh, and she ya, Misalnya ini, who, kalau tadi kan pakai who is terus ya. Bisa nggak pakai verb langsung? Bisa. ya, Contohnya, my mother is a person who is very busy. Kemudian, my mother is a person who always love me. Tapi nggak ada who-nya kan? Karena setelah kata who itu kan verb. Ya, bisa pakai who is kalau kita menjelaskan adjektif kayak who is smart, who is diligent, who is busy. Tapi kalau memang menjelaskan verb kayak dia adalah orang yang selalu menyayangiku, dia adalah orang yang selalu tepat waktu memasakkan buat aku. Nah, he is a person who always cook for me. Nah, jadi tergantung hmm, konteksnya karena kita hanya fokusnya ke who.